FM. Silongos. Gingon nga niyatong dekada 80. Gingon sa mga nagsunod sa mga paugna sa kusog sa lungsod nga matag salga sa barangay Muaw, labi na kung ilang ikaengkwentro ang barangay Puntod o baka ang barangay Tabay, magpunsisok ang hapit tanang mga residente sa barangay Himuaw. Ingon man ang mga residente usab sa Atabay ug sa Puntod aron lamang nga musaksi sa ilang duwa, kuyog sa ilang makabungog nga pag-abiba sa mga magduduwa sa ilang barangay. Matud pa sa katigulangan nga diha gyud higayon gani kaniadto nga adunay mga panimay sa naasoy nga mga barangay ang gipangkawatan og mga hagdan sanglit way nahibilin nga tawo nga nagtikaw-tikaw sa ilang tagsa-tagsa ka mga lugar gumikan sa kinabag-an sa mga lumlupyo ang atuas basketbulan aron sa pagtan-aw sa duwa. Sa kasamtangan, ang barangay Himuaw, usa sa mga malinawog progresibo nga barangay sa lungsod sa Ilongos, nga gipanguluhan silang batan-on nga amahan sa barangay nga si Kapitan Christopher Modeste. Barangay Liberty, ang usa sa labing dako nga barangay sa lungsod sa Ilongos, kun hisgutan ang kinatibuk-an niya nga teritoryo. Sanglit, gikan sa utlanan niini sa barangay Eastern Poblacion, mudagan pa og kapin sa 4 na kilometro sa dili pa mosangko sa iyang utlanan dito sa barangay Concepcion. Apan sa karaan nga mga panahon, ang barangay Liberty giingon nga tipik og kabahin sa lapad sab kaayo nga teritoryo kaniadto sa barangay Proteksyon, ingon man sa barangay Tihiro. Human sa ikaduha nga gubat sa kalibutan atol sa panahon sa pagduma ni kanhi Mayor Emiliano Milgaso sa panggamahanan sa lungsod sa Ilongos, mausab ang pagbuwag niini gikan sa barangay Proteksyon ug sa barangay Tihiro. Ug sa maong mga katuigan, mausab ang pagkalingkawas sa nasod gikan sa mapanamas-tamason nga makamot sa mga banyagang hapon. Gihinganlan kining maong barangay ug barangay Liberty ni Mano Emil niadtong Enero 20, 1950. Matud pa, nahimong gawas no na kini gikan sa duha ka mga dagkong barangay o gawas no na usab kini gikan sa kontrol sa mga banyagang hapon. Hinungdan sa paghimugso sa pangalan nga Liberty kun kagawasan. Ang barangay Liberty gibahin sa pipila ka mga sityo o purok. Kana mao ang purok kay Mito nga kaniadto mao ang purok Kugon, purok Mangga nga kaniadto purok Kubkub, purok Nangka nga kaniadto ang purok Kabutungan ug ang Tamban o karon purok Palay. Giingon sa katiguangan nga ang tulo ka mga sityo dinhi nga mao ang sityo Kubkub, sityo Kugon ug ang sityo Kabutungan ang balwarte sa Hilongosnong bayani nga si Kapitan Francisco Kikoy Flordelis. Suma pa nila nga dinhi magbalhin-balhin og tago si Kapitan Kikoy sa gayon nga mutugbong kini dinhi sa patag gikan siyang kampo dito sa barangay Pulta o sa barangay Santa Margarita na karon. Agrikultura ang gisaligan sa kinabag-an sa mga lumulupyo sa barangay Liberty. Niasab dinhi sa barangay Liberty ang usa sa dakong bahin sa diki nga mao'y nagsilbing proteksyon sa lungsod sa Ilongos gikan sa pagsuyla sa tubig sa salog. Sa gayon nga adunay katalagman o hadlaon ang lungsod sa baha panahon sa tinguan. Ang barangay Liberty sa pagkakaroon gipadagan sa labing veterano nga leader sa barangay nga mao si Kapitan Roberto Capberto Fulacci. Barangay Lunang. Atol sa unang mga tuig og diin hinay-hinay na nga nidagsa nga mga katsila dinhi sa Pilipinas, usa ang lungsod sa Ilongos sa mga lugar sa tibuok kapupunan nga unang giabtan sa grupo sa mga katsila. Sigon pa sa mga napatik sa kasaysayan nga dihay galyon sa mga katsila, temporaryo nga nagangkurahi sa kadagatan sa lungsod sa Hilongos, partikular sa tunga-tunga nga bahin sa karon lungsod na sa Bato ug sa lungsod sa Hilongos. Ang maong galyon ginganlan og Birhinya nga adunay daghan nga mga pasahero nga mga gwardiya sibil, mga pari ug ingon man ang mga tripulante niini. Giingon sa kasaysayan nga sa pag-angkurahe sa galyon nga Birhinya sa kadagatan sa lungsod, pipila sa mga gwardiya sibil ang nikanaog sa galyon o naniid sa kamad-an. Kung aduna ba'y mga tao nga nagpuyo
ug dili ba delikado kanila ang paghihimamat sa mga nitibo. Ug tuod man sa paghidangat nila sa mama, naggrupo-grupo ang mga katsila aron nga ilang masuhid ug ilang malibot ug ilang mamapa ang maong dapit. Ang usa ka grupo sa mga Gwardiya Sibil ang nahipunta sa usa ka dapit ug diin adunay lama sa sibilisasyon. Sanglit, aduna may usa ka umahan, adunay hayop nga gitugway ug ila usab nga nakita nga adunay pipila ka mga tawo ang nagtikaw-tikaw sa layo nga bahin sa kalamakan. Giingon nga wa nila ikahimamat ang mga nitibo atol sa ilang pagsusi sa lugar ug nakahukom sila nga mobalik na lamang sa galyon aron nga ikataho ngadto sa ilang leader ang ilang nakita nga kahimtang sa maong dapit. Apan suma pa nga sa dihang mobalik na unta sila usakay sa ilang mga baruto aron nga mamugsay sila paingon balik sa galyon nga Birhinya, ang usa nila kakauban nga Gwardiya Sibil ang giingon nga wa nila makuyog sa panon sa pagbiya nila sa lugar. Hinungdan nga nakahukom sila nga ilang pangitaon o ilang balikon sa ilang agi ang ilang nawagta nga kauban sa dapit nga ilang gigikanan. O sa dihang nagsuot-suot sila sa kalibunan, ilang nabati ang bahakhak sa grupos kabataan sa dili ra layo sa ilang himutangan. Hinungdan nga ila gyud dayon kining gisusi ug sa pag-abot pa nila didto ug diin nagikan ang sipa kayo nga katawa sa kabataan, mao na lay nisugat nila sa ilang mga mata ang ilang kauban nga Gwardiya Sibil nga nisakay sa kabaw ug nahagbong sa tunaan nga gikaymutangan sa kabaw nga mo'y hinungdan sa pagsigyo pangatawa sa kabataan nga nialirong sa ilang kauban nga Gwardiya Sibil nga nagkalupiti sa lapok sud sa tunaan sa kabaw. Dali nga giduol sa mga Gwardiya Sibil ang ilang kauban nga naputo sa lapok o nanimahong kabaw aron nga makabalik na sila ngadto sa galyon. Apan sa wa pa sila mobiya sa lapit, usa sa mga Gwardiya Sibil ang nangutanas kabataan kung unsa ang pangan aning maong lugar. Apan ang mga bata nga way alamag sa gipanulti sa katsila, nagsige lamang sila pangatawa sa Gwardiya Sibil nga nahagbong sa tunaan ug ilang sisihan og sungog nga wah! Nilunang! Wah! Sigon pas kabataan. Ang mga katsila nga nakadungog sa pong sa kabataan niingon nga lunang de kining lugar ha. Sa pag-establisar na sa mga katsila sa ilang presensya sa lungsod ug ang dapit nga gikahagbungan sa ilang kauban sa tunaan, ilang gipatik sa ilang rekord nga ang pangan sa mga lugar sa lunang sa paglabay sa pipila ka tuigan. Gibahin sa duha ka sityo ang maong dapit. Gumikan sa kadako niini. Ang duha ka mga sityo, mao ang sityo Tabigi ug ang sityo Punod. Sa pagkakaroon, ang Barangay Lunang pabiling malinawon og nihangop sa progreso nga gihatod sa modernong panahon. Barangay Manaol, usa sa mga barangay sa lungsod Silongos nga nabuhi sa iyang lapad nga banika o kalamakan o kinabag-an sa mga lumulupyo dinhi nagsalig sa ilang abot sa mga umahan. Apan diin man gikan ang pangan nga Manaol. Sigon pa sa kasaysayan nga napatik sa barangay nga kaniadto adunay usa ka tawo nga nagkultibar sa usa ka banika gikan sa dapit sa barangay Talisay ug matud pa nga ang maong tawo aduna gyoy pirmi nga kauban nga iyang binuhi nga usa ka matang sa langgam. Ang maong langgam dili gyud mahitabo nga mahimuwag gikan sa iyang kiliran. Matud pas katigulangan nga usa ka adlaw niya na mao nalay ilang nakit-an nga ang maong tawo ang napalgan na lamang sa iyang gikultibar nga uma nga wa nay kinabuhi. Kuyog sa iyang langgam nga mingok o aul nga patay na sab diha sa iyang kiliran. Hangtod karon nagpabiling misteryo gihapon kung kinsa ang pangan sa maong tawo ug unsay hinungdan sa iyang kamatayon ingon man sa iyang binuhi nga langgam nga aul. Kanyanto ang Barangay Manaol sakop pa sa Barangay Talisay. Apan sa paglapay sa mga katuigan, human nga nidaghan na og sugod ang mga nanimuyo dinhi, nakahukom sila nga magkinaugalingon ug mobarog isip usa ka lahi nga barangay gikan sa Barangay Talisay. Ang kanhi sakop sa konseho sa Barangay Talisay kanyanto nga si Santiago Liba ang nibarog nga mangu sa mga residente alang sa linahi na nga bag-ong barangay. Og tuod man nyatong tuig 1977 natigayon gyud ang pagtukod sa bag-ong barangay sa lungsod Silongos nga gitawag og
barangay Manaol. Ang pangan nga Manaol gikuha gikan sa tawo nga adunay binuhi nga langgam nga owl nga sa in English pa man and the owl hinungdan sa pagkakulit sa pangan sa barangay Manaol. Sa kasamtangan, ang barangay Manaol mao ang usa sa mga barangay sa lungsod sa Ilongos nga gisaligan niini sa supply sa humay gikan sa iyang lapad nga kaumahan. Ang barangay Manaol karon gipadagan sa ilang veterano nga amahan sa barangay nga si Kapitan Ruel Choy Kapitan Bilbar. Mabuhi ang mga hilumosnon. Hilumosnong mithi. Paghanduraw sa atong kagahapon. This is the Pioneer Information Hub in town, 93.5 Marian FM. Soaring high in delivering your daily dose of information, music, and entertainment. This is 93.5 Marian FM. Soaring higher into the airwaves. Broadcasting from the heart of your awesome and amazing town of Hilangas, soaring higher, 93.5 Marian FM. Broadcasting live from the heart of Hilangas, this is 93.5 Marian FM. Hilongos Aggregates. Magtukod ka wagbay, tamakanan ba yung yuta kay na lupa? Ay nagabala ka parts, punta ka dayon ang Hilongos Aggregates. Paspas sila nga mutumod sa inyong mga pinahanglanon sa construction. Ano na sila wash sand, screen sand, 3-4, 3-8, G1, ready mix, boulders, ug uban pa. Hilongos Aggregates. Mag-contact sila sa numero nga 0915-5952-608 o di ba kaha sa 0949-5722-708. Hilongos Aggregates sa panginahanglanon sa construction. Ang Hilongos Aggregates, ano na sa sila'y ready mix concrete. Hilongos Aggregates. Limpyo ang karni sa baka, kabaw, manok, baboy, processed foods, mga sangkap sa imong paboritong putahe, grocery, umiara ang gikinahanglan sa imong family. Renren and Josel, Meat Shop and Grocery. Meat perfection every time. Ang Renren and Josel Meat Shop and Grocery, ano na tutok ka mga sangang tindahan nga sayon kayong turon, anaa sa karnihan sa merkado publiko. Nausab sila sa Civil Quino Street sa eskina sa Kalye Kanunay, o ingon man sa Army Fletcher Street sa eskina sa Kabidal. Samtang kompleto sab sa tanang mga panginahanglanon sa kusina. Ang ilang tindahan sa Dan Juan Luna sa lungsod sa Bato. Ang Renren and Josel Meat Shop and Grocery gipadagan o sa landong sa RJTN Corporation. Alang sa healthy o happy nga family, adto mata sa Renren and Josel Meat Shop and Grocery. Meat perfection every time. Kung sa'yo sa kabuntagon mangita tagpainit sa Lola Luz tamamalit lampian barato puso init daling na ato na ta Lola Luz garantisado yun nga lamian Lola Luz sigurado yung sustansyado Lola Luz among gidalit ang inyong paborito Lola Luz absolutely delicious kung ang init nga pan ang atong gikinahanglan sa Lola Luz tamamalit Monay pandesal, Frances Elorde o cheese bread daling na ato na ta Lola Luz garantisado gyud nga lamian Lola Luz sigurado yung sustansyado Lola Luz among gidalit ang inyong paborito Lola Luz absolutely delicious absolutely delicious absolutely delicious Hillary
Hillary Department Store, abunda sa bisan unsa nga mga matang sa panginhanglanon sa panimay, lapad nga kapilian sa grocery, di kalidad nga mga appliances, mga sinina ni kuya ug ni baby na asab, ug uban pang mga gikinhanglan sa panimay, sa eskwela, sa trabaho ug sa inyong pagpagwapa o pagpagwapo. Ang Hillary Department Store nagtanyag sab sa wholesale o retail nga presyo alang sa ilang mga produkto. Alang sa inyong mga pangutana o mga pagsusi, kontak ka lamang palihog ang Hillary Department Store. Tinagay sa cellphone number nga 0917-157-4032 o sa landline number nga 567-8015. Muatiman sa inyong mga panginahanglanon ang mga buutan o maabi-abihon nila nga mga staff. Busa, unsa pa imong ipaabot? Adto na ta sa Hillary Department Store nga anaa nahimutang sa CV Aquino Street, sakop sa Barangay Sentral sa lungsod sa Hilongos. Hillary Department Store. Nangita kag hamugaway nga mga uniforme sa bisan unsa nga sports, top of the line nga mga materyales, disenyo nga ipahaom sa unsa inyong gusto. Adto lang ang tinubdan sa dekalidad nga sports and activity apparel. A&A Sportswear. A&A Sportswear. Nagtanyag sila sa customized nga mga uniforme sa basketball, volleyball, polo shirts, PE uniforms, events o activity shirts, o dibakha, organizations and club shirts. Depende sa unsa imong gusto nga estilo. Aw naa kayo. A&A Sportswear. A&A Sportswear. Ato lang ang ilang buhatan sa Barangay San Juan. Liko lang sa tuo, unahan gamay gikan sa kapilya sa Barangay San Juan. A&A Sportswear. Alang sa inyong mga pangutana, tawaga ang numero nga 0992-610-089. O gusto kag mga sample sa ilang mga gama, i-follow lang ang Facebook page nga A&A Sportswear. Napamasud-an na nga di kalidad nga mga sports and activity apparel. A&A Sportswear. A&A Sportswear. A&A Sportswear. Nagginahanglan ka ba og abono sa yuta? Mga pesticide, binhi sa inyong mga pananom? Ayaw nagpangita og lain pa. Kay aniya na ang inyong sayon kayong kadangpan ang Planters Marketing. Planters Marketing. Bisitahan lang palihog ang ilang tindahan nga anaa nahimutang sa Dan RV Villaflores sa lungsod sa Ilongos. Alang sa inyong kasayon o kasayuran, ingon man mga pangutana, ayaw kaikog sa pagkontak sa numero nga 0935-923-9310. Ang Planters Marketing giduma sa Batan-ong magpapatigayon nga si Bongbong Ong. Planters Marketing. Amaras Pharmacy. Aniya na ang parmasya nga kadangpan sa mga nabagno sa kawadon nga mga kaisunan. Kinsa nangita in taon og alibyo sa gihambin nila nga mga balatian. Amaras Pharmacy. Ana nahimutang sa New Public Market sa lungsod sa Ilongos, likod nga bahin sa terminal dool sa Gaisano. Amaras Pharmacy. Hitsa sa mga tambal sa nagkadaiyang mga sakit, lakip na mga maintenance nga medisina sa mga senior citizen. Sa presyo nga kaya, gaan ug pangmasara kayo. Amaras Pharmacy. May mo makontak ang ilang maabi-abihon nga mga staff sa numero nga 0977-244-9887. Sa tambal og maintenance nga panginahanglan, Amaras Pharmacy. Imong madang Game Day Threads. Your ultimate game day gear. Designed for the win. From the stands to the field, we've got you covered with custom apparel that combines comfort, style, and passion. Look and feel like a champion with Game Day Threads. You may visit our hub located at Door 2, 2nd floor, RBVO Building, RV Fulachi Street, Central Poblacion, Hilongos, Leyte. Or you can contact them at 0975-346-6112 or through their email address, it's gameday88@gmail.com. Get your Game Day Threads jersey today and shine like a champ. Game Day Threads, Hilongos. Na problema ka sa mahal nga bayron sa kuryente? Ni ay alternatibo sa imong problema pirmi, solar power sa Sunmax Solar. Sunmax Solar, ang kompanya nga adunay respetado nga reputasyon sa dekalidad nga serbisyo dito sa Dakbayan, Sugbo. Sunmax Solar Engineering and Services. Nagtanyag sa mga modernong teknolohiya sa solar power sama sa energy audit, solar design, installation of home and business inspection. Sunmax Solar Engineering and Services. Alang sa inyong mga pangutana, bahin sa bagong teknolohiya
sa solar power? Padangati og mensahe o tawagi ang numero nga 0967-140-5522. Makita sab sa ilang Facebook page nga Sunmax Solar Engineering and Services ang ilang mga nagkadaiyang mga proyekto sa mga higante nga mga kompanya sa Lakbayan, Sugbo. Ana sila nagbase sa Dan RB Fulache, doon sa ilan sa Salog Bridge sa Sirdans Residence. Andam og tagana ang managing partner sa Sunmax Solar nga si Stephen Kausapin sa pagpasabot kaninyo labot sa kadako sa inyong masave sa inyong budget sa inyong bayronon sa kuryente matag buwan gumikan sa solar power. Unsa may imong gipaabot, kontak ka na ang Sunmax Solar. This is the Information Hub, soaring higher in the airwaves. This is 93.5 Marian FM. This is the Pioneer Information Hub in town, 93.5 Marian FM. Soaring high in delivering your daily dose of information, music, and entertainment. This is 93.5 Marian FM, soaring higher into the airwaves. Broadcasting from the heart of your awesome and amazing town of Hilangas, soaring higher, 93.5 Marian FM. Broadcasting live from the heart of Hilangas, this is 93.5 Marian FM. Hilongos Aggregates. Magtukod ka maubay, tamakanan ba yung yuta kay na lupa? Ay nagabala ka parts, punta ka dayon ang Hilongos Aggregates. Paspas sila nga mutumod sa inyong mga pinahanglanon sa construction. Ano na sila wash sand, screen sand, 3-4, 3-8, G1, ready mix, boulders, ug uban pa. Hilongos Aggregates. Mag-contact sila sa numero nga 0915-5952-608 o di ba kaha sa 0949-5722-708. Hilongos Aggregates sa panginahanglanon sa construction. Ang Hilongos Aggregates, aduna sab sila'y ready mix concrete. Hilongos Aggregates. Limpyo ang karni sa baka, kabaw, manok, baboy, processed foods, mga sangkap sa imong paboritong putahe, grocery, umiara ang gikinahanglan sa imong family. Renren and Josel, Meat Shop and Grocery. Meat perfection every time. Ang Renren and Josel Meat Shop and Grocery, adunay tutok ka mga sangang tindahan nga sayon kayong turon anaa sa karnihan sa merkado publiko. Nausab sila sa Civil Quino Street sa eskina sa Kalye Kanunay ug ingon man sa RV Fulache Street sa eskina sa Kabidal. Samtang kompleto sab sa tanang mga panginahanglanon sa kusina. Ang ilang tindahan sa Dan Juan Luna sa lungsod sa Bato. Ang Renren and Josel Meat Shop and Grocery gipadagan ubos sa landong sa RJTN Corporation. Alang sa healthy ug happy nga family, adto mata sa Renren and Josel Meat Shop and Grocery. Meat perfection every time. Kung sa'yo sa kabuntagon mangita tagpainit sa Lola Luz tamamalit lampian barato usok ug init daling na ato na ta Lola Luz garantisado gyud nga lamian Lola Luz sigurado yung sustansyado Lola Luz among gidalit ang inyong paborito Lola Luz absolutely delicious kung ang init nga pan ang atong gikinahanglan sa Lola Luz tamamalit Monay pandesal, Frances Elorde o cheese bread daling na ato na ta Lola Luz garantisado gyud nga lamian Lola Luz sigurado yung sustansyado Lola Luz among gidalit ang inyong paborito Lola Luz absolutely delicious absolutely delicious absolutely delicious
Hillary Department Store, abunda sa bisan unsa nga mga matang sa panginhanglanon sa panimay, lapad nga kapilian sa grocery, di kalidad nga mga appliances, mga sinina ni kuya ug ni baby na asab, ug uban pang mga gikinhanglan sa panimay, sa eskwela, sa trabaho, ug sa inyong pagpagwapa o pagpagwapo. Ang Hillary Department Store nagtanyag sab sa wholesale o retail nga presyo alang sa ilang mga produkto. Alang sa inyong mga pangutana o mga pagsusi, kontak ka lamang palihog ang Hillary Department Store. Tinagay sa cellphone number nga 0917-157-4032 o sa landline number nga 567-8015. Muatiman sa inyong mga panginahanglanon ang mga buutan o maabi-abihon nila nga mga staff. Busa, unsa pa imong ipaabot? Adto na ta sa Hillary Department Store nga anaa nahimutang sa CV Aquino Street, sakop sa Barangay Sentral sa lungsod sa Hilongos. Hillary Department Store. Nangita kag hamugaway nga mga uniforme sa bisan unsa nga sports, top of the line nga mga materyales, disenyo nga ipahaom sa unsa inyong gusto. Adto lang ang tinubdan sa dekalidad nga sports and activity apparel. A&A Sportswear. A&A Sportswear. Nagtanyag sila sa customized nga mga uniforme sa basketball, volleyball, polo shirts, PE uniforms, events o activity shirts, o dibakha, organizations and club shirts. Depende sa unsa imong gusto nga estilo. Aw naa kayo. A&A Sportswear. A&A Sportswear. Ato lang ang ilang buhatan sa Barangay San Juan. Liko lang sa tuo, unahan gamay gikan sa kapilya sa Barangay San Juan. A&A Sportswear. Alang sa inyong mga pangutana, tawaga ang numero nga 0992-610-089. O gusto kag mga sample sa ilang mga gama, i-follow lang ang Facebook page nga A&A Sportswear. Napamatud-an na nga di kalidad nga mga sports and activity apparel. A&A Sportswear. A&A Sportswear. A&A Sportswear. Nagginahanglan ka ba og abono sa yuta? Mga pesticide, binhi sa inyong mga pananom? Ayaw nagpangita og lain pa. Kay aniya na ang inyong sayon kayong kadangpan ang Planters Marketing. Planters Marketing. Bisitahan lang palihog ang ilang tindahan nga anaa nahimutang sa Dan RV Villaflores sa lungsod sa Ilongos. Alang sa inyong kasayon o kasayuran, ingon man mga pangutana, ayaw kaikog sa pagkontak sa numero nga 0935-923-9310. Ang Planters Marketing giduma sa Batan-ong magpapatigayon nga si Bongbong Ong. Planters Marketing. Amaras Pharmacy. Aniya na ang parmasya nga kadangpan sa mga nabagno sa kawadon nga mga kaisunan. Kinsa nangita in taon og alibyo sa gihambin nila nga mga balatian. Amaras Pharmacy. Ana nahimutang sa New Public Market sa lungsod sa Ilongos, likod nga bahin sa terminal dool sa Gaisano. Amaras Pharmacy. Hitsa sa mga tambal sa nagkadaiyang mga sakit, lakip na mga maintenance nga medisina sa mga senior citizen. Sa presyo nga kaya, gaan ug pangmasara kayo. Amaras Pharmacy. May mo makontak ang ilang maabi-abihon nga mga staff sa numero nga 0977-244-9887. Sa tambal og maintenance nga panginahanglan, Amaras Pharmacy. Imong madang Game Day Threads. Your ultimate game day gear. Designed for the win. From the stands to the field, we've got you covered with custom apparel that combines comfort, style, and passion. Look and feel like a champion with Game Day Threads. You may visit our hub located at Door 2, 2nd floor, RBVO Building, RV Fulachi Street, Central Poblacion, Hilongos, Leyte. Or you can contact them at 0975-346-6112 or through their email address, it's gameday88@gmail.com. Get your Game Day Threads jersey today and shine like a champ. Game Day Threads, Hilongos. Na problema ka sa mahal nga bayron sa kuryente? Ni ay alternatibo sa imong problema pirmi, solar power sa Sunmax Solar. Sunmax Solar, ang kompanya nga adunay respetado nga reputasyon sa dekalidad nga serbisyo dito sa Dakbayan, Sugbo. Sunmax Solar Engineering and Services. Nagtanyag sa mga modernong teknolohiya sa solar power sama sa energy audit, solar design, installation of home and business inspection. Sunmax Solar Engineering and Services. Alang sa inyong mga pangutana, bahin sa bagong teknolohiya
sa solar power? Padangati og mensahe o tawagi ang numero nga 0967-140-5522. Makita sab sa ilang Facebook page nga Sunmax Solar Engineering and Services ang ilang mga nagkadaiyang mga proyekto sa mga higanti nga mga kompanya sa Lakbayan, Sugbo. Ana sila nagbase sa Dan RB Fulache, doon sa ilan sa Salog Bridge sa Sir Dan's Residence. Andam og tagana ang managing partner sa Sunmax Solar nga si Stephen Kausapin sa pagpasabot kaninyo labot sa kadako sa inyong masave sa inyong budget sa inyong bayronon sa kuryente matag buwan gumikan sa solar power. Unsa may imong gipaabot, kontak ka na ang Sunmax Solar. Gusto kag mga gadget sa panimay sama sa flat screen TV, water dispenser, amplifiers, microphones, video case, sound system, mga pieces electronics, e-bike, single o pamasada, musical instruments, uniform o accessories sa drum and bugle corps, sportswear and equipments, generator, grass cutter, makina sa pambot, unlan, kutson, sigdaanan, cabinets o guban pang mga gadgets, ana lang sa JRF General Merchandise. Ana sa second floor sa building sa Merkado Publiko sa kalye kanunay sa lungsod sa Ilongos. Muayo sab sila sa tanang mga appliances o guban pang mga electronics. Unsa pa imong gipaabot? Adtuwa na ang JRF General Merchandise sa second floor sa building sa Merkado Publiko sa kalye kanunay sa lungsod sa Hilongos. JRF General Merchandise. Pioneering in information distribution in town, soaring higher into the airwaves. 93.5 Marian FM. Ang takna sa 93.5 Marion FM, alas 10:01. Hilongos atong lungsod. Tulumanon nga nahimugso sa bugtong tuyo ug tumong nga idiga ang kamatuuran ngadto sa katawhan. Hilongos atong lungsod. Way lipod-lipod nga mutandog sa mga hiskutanan nga may kalambigitan ang kinabag-an. Hilongos atong lungsod. Muhiklad sa mga labing labas nga kasayuran, impormasyon ug update sa mahaltang lungsod. Hilongos atong lungsod. Duyugi ang inyong amigo sa kahanginan, Najib Montera Cubio. Mga igala, kumusta? Og maagang good morning na po, Hilongos! Welcome! Sa lain na sa nato panag-uban sa Tulumanon. Ang inyong Tulumanon, Hilongos sa lungsod mga igsoon. Hilongos atong lungsod. Sangan sa kinibukan nga puwersa sa 93.5 Marion FM. Sangan sa pinanggaon, maghihunaw na ang pangabaga sa amahan sa lungsod sa Ilongos. Vice Mayor Albert Bintong Villahermosa. Sangan sa tatong buotan ng amahan sa lungsod sa Ilongos. Mayor Manuel Linlin Villahermosa. Sa gihapon, kini niyo boss kalagad sa kanginan. Ang inyong amigo nga way paglubat. Ang inyong amigo nga bungoton na Montera Cubio. Makikoyo kanyo pinanggahang to tagarang untong alas 11 ang takna ni ining kabuntagon. Inubanan sa tunginahan. Kabuntagon kay Solang ko ilungos to nining adlaw mga igalaga Sabado. Taol Bado. Adlaw Sabado igsuon topik sa 20 na ay sa buwan kay Solang sa Disyembre 2025. Sa imong paglupad, suray Ilongos. Kumusta itong mga suking ng mga tituminaw? Mahinaot ko nga nakamudya ka sa piskay, kadasig iman kamaya. Hindi na nag-uban, mga igala sa Tulumanon, ang inyong Tulumanon. Hilongos at lungsod mga igsoon. Hilongos atong lungsod. Suray Ilongos. Suray Ilongos. Hilongos atong lungsod.
Hala, kumusta mo karong adlaw? Kumusta mo diha? Karong adlaw mga higala mao ang atong pagsabwag kay suunan sa ato mga higalang mga ginagmayng pahalipay alang sa mga suking tigpaminaw sa 93.5 Marion FM. On sa inyong buhaton, simple ra kayo, no? Ang ato mga higalang sibya sa Facebook, atong Facebook Live, palihog lamang ko sa pag-share niya na, no? I-like o niya i-share, ha? Paminaw, ha? Like o niya share. O niya, tambag mo ining ato mga higala nga suwat tampo, napasaylo nga di ko mga higala makabasa sa suwat tampo kay hubag ang hangipon na, nang lisod kitong sulting nga diri akaron. Naglisod ko sulti. Palihog ko og like o niya share mga higala sa atong Facebook Live, no? Atong sibya sa Facebook. Palihog og like o niya share, no? Mao ni ang ato mga higala matagaan og 5 ka kilo nga bugas humay karon lawa. Palihog ha, like o niya share. Og di maka-like, dili po sharer, sorry kayo. Simple ra makadong ato mga higalang gipangado. I-like ra o i-share. Sakit magud nas lawas. Nanti Aquino, uy sa zuhang Nanti Aquino. Good morning natin. Laura Bill Ritolia. Happy Saturday. Labaw pa kang happy na Saturday pa diha ma. Ma'am Vivian Labides. Oy, good morning Ma'am Vivian. Noel David Sarco Senior watching. Oy, good morning ni mo diha. Pasaylo nga di ko maka padayon mga higalang istorya kay sakit lagi akong bakbao, sakit akong ngipon, hubag akong nuduhan ni kang ngipon, nagatbang, hubag na. Gahi ka to, sakit. Baylo ba noon tabi? Baylo ta. Ang inyong buhaton alang sa kiniyang nagtanaw mga sa Facebook, mao to no, i-like, nya i-share, o nya tambag mo pinagi sa atong comment section. Atong comment section mga higala diri sa live. Ayaw i-chat ha. Ayaw i-chat. Ayaw i-chat. Ang inyong tambag ari mga higala sa comment section o niya sa mga naras ilang mga radyo nagpaminaw. I-text ang atong number 0963-910-7639. Totrohon kay napaspasan ra ko no. 0963-910-7639. Hilungos atong lungsod. Mao na mga higala ang atong kuan. Ang ato mga higala nga hotline number o nya ako nang ipadungog ninyo karon dayon. Pamati palihog ka. Ato ipadungog ninyo karon dayon. O nya tambag mo sa ato mga higala suwatampo. Dato to giandam nga suwat pero pasaylo di na ko mabasa sa sunod na po lamang ni kay pirti sakit sang baba, sakit ang ngipon gahapon gani paltat wa ta katambong kagahapon kay sakit ang ngipon. Naghubag ba? Tepa. Adto sa imong agaw nga dentist. Mawa dai ni uno tay agaw nga dentist. Di man mawa. Sakit mo sa isolte. Kamo, kambaylo ba noon lagi tabi? Baylo tabi. Inggo na niyo. Again, 5 mga higala ka mga balarang mananaog sa atong comment section. Ang mutambag. O niya, 5 po sa atong mga higalang text messages, no? Human na kong share na Jim Kobyo. Asa na ko makuha? Wa, pagani ka mo tambag. Taro na, tambag lagi taon. Garo na.
Like o niya share. Ya, ato mga galay, padungog niyo. Di ta maglanga, no? Ato na padungog niyo ang suwat tampo nga gipadangat diri ana to. Dili tong senior citizen kay wa madazon kay di man ko kabasa. Oh, ako to ni basahon karon, pero maglisod man ko. No? Maglisod mo kung basa kay sakit lang ngipon. O kamo lang magsay agwanta nining ato mga galang suliran nga gipadangat karon dinhi sa ato mga galang sibianan, no? Ato taon na gud ni. Pero agwanta sa lamon ninyo ni, no? Tambagi. Tambagi palihog kay war ba hintambag dinhi sa una pa. Ang unang lima nga mutambag mga igala sa atong comment section, doon ay 5 kilo nga bugas humay, di na nidaotan. O ang unang 5 sa atong mga igalang text messages, doon na po 5 kilo nga bugas humay. Ang pagkapin ini ang kalendaryo sa Lunes na kuno. Matod pa ni Ma'am Dusil Abinuha Ulan sa Lunes na ang mga kalendaryo. Okay, salamat kayo sa Lieko Por. Nala, palihog ha, i-like o niya share o niya tambag mo sa ato mga igala nga suwat tampo. Ato na ipabati, di na maglangan. Ato na ipabati mga igala nga atong suwat tampo karaw buntaga nga inyong tambagan. Ang unang 5 ka tambag, doon ay 5 ka kilo nga bugas humay. O ang una po nga 5 sa itong text, doon na po 5 ka kilo nga bugas humay. Ari na ta, atong suwat tampo. Mga hagaw sa dughang samkan. Mga suliran sa tumukay suunan nga dili nila mapasan nga sila ra. Apan ang ako pangutana nganong apil-apilon pupuning taon ta nila. Unsa ba intay sa nga nahimo ta? Mga hagaw sa dughang samkan. Sa dughang mga hagaw-haw sa dughang samukan. Ato karong hatagan mga higala kinabuhi ang suwat nga gipasukip. Gisok-sok mga higala skiled sa atong pultahan. Napay sipra sa tubangan. Smile kuya Papa Nads before you open. Karaan style lan. Gikan sa usa ka mamulkitay mga higalag ligid. Disente nga panginabuhian, wa gitamakan, wa gilupigan. Patas nga nanginabuhi, why problema. Ang nagpadaas ay ang suwat tampo karong hapuna, nagpatago sa pangan nga Sean Volks. Usa ka 29 anyos nga lalaki, wa siya mohisgot og ulitaw ba siya minyo apan ang iyang gi-indicate diri victim of love. Tagamtam nga to ni Jaday. Kay matod pa niya ang iyang kasing-kasing hangtod karon daw doon na pa mga galay punyal nga nagtaup. Biha eh. Sean Volks. Sawa pa siya mo suwat sa unod siyang suwat, napagyo siya quote, no? Na siya quote nga tinuod mamulkitay pero di daraha sa to. Masakit ang maging panakip butas. Kung mga higal lagi kas mamulkitay ha, porbida kini based on experience kasun eh. Masakit ang maging panakip butas. Tinuod ay. Mura ka na mga higal lagi dua-duaan baspad, no? Si Sean Volks
Pero mas naila siya sa pangan nga Syanong Bulkit. Mao day Syan Bulk. Syanong Bulkit. Aron kuno nga atong masabtan mga higala ang iyang suwat, ako ning gisamari kay duha man ni ka page. Kasig na part 2 ini mo ring malala mo kaya. Wa. Ahong gisamari kay taas sa sugilanon mga higalang Syan Bulks oy. Sa pilar atong oras taon, no? Dapat ko lakaw. Okay, ari ta magala sa ang suwat tampo. Mga hagaw-haw sa dugha. Dear Papa Nats. Nganong pintas man Papa Nats ang kalibutan? Wa ko gidaog-daog nga tao Papa Nats. Wa ko gitamakan. Apan nganong kini may ibawas Papa Nats kapalaran? Masakit ang maging panakipbutas lang. Mga hagaw-haw sa dugha. Hatagan ni kunong kinabuhi sa sula po din niya. Kasunod og ni mga ini nanay ko anak talin P 20. Padayon ta siyang suwat. Usara ko ka ordinaryo o giyano Papa Nads nga mamulkitay dinhi sa lungsod Silongos. Mobulkit ko bisan unsa. Gikan sa dump truck, bisikleta, kariton. Og naay bulkitanan ng ligid sa tren, ahong bulkiton. Servisyo maning ato lagi. Wa man ko magkinahanglan Papa Nads og filing sa COC para mo serbisyos mga Hilongos nun. Adios. Pictus pa. Piksan ko ning kalaki ni mo Syan Bulks. Paintinoy anyos na ko karon Papa Nads. Sukad masukad wa gyud ko magmahal og lain nga babae. Wa sad ko mo tan-aw og nipitik akong kasing-kasing ngadto sa laing mga binuhat. Gawas lamang niining akong crush kaniadto pa. Wa magani ka uyab loyal na. As kamngita na. Apan wa ko magdahom Papa Nads nga akong kaayo nga to sa akong isigkataw. Suklian sa katilingban o kapaitan. Ang ako ragyong crush sa pagka-high school nga wa ko makaako sa pagpangulitaw. Nga si Inday Dolor. Simple o gyano nga babay. Bright Papa Nads, sige lag isa, pero sige po kasiro. Di nagod sa tawag sa maestro na mo, kay gipulaan man sige isa, di sakto tubag. Sige ay ma'am. Apan game siya nga pagkababae Papa Nads. Muna akong kaganahan niya. Muna akong type sa mga girls. Apan lagi kay wa man ko makaako sa pagpanguyab niya sa pagtunol og halad sa akong gugma ngadto niya Papa Nads. Ing focus man ko sa akong pagmasteral sa pagmamulkit. Kay kapoy si backjab.
Nangaokal ni Hancock ko og linogit anang ligit. Back jab. Apan saon taman ang babae nga akong gimahal o akong gihandom napunta sa lain nga binuhat. Tinuod gisakitan ko nitong hitabo Papanads. Apan wa ko'y mahimo kay mamay nasuwat sa badli sa akong kapalaran. Lipay na lang sad ko nga nagmalipayor sa dolor. Og igo na para nako nga makakita kong dolor nga naipahiyom kada labay niya gigapanyanggi. Iyang nabana ang ahead na mo og duha ka tuig sa high school. Nga usa ka successful nga driver put-put. Uy, maadyo pala sa mga operator put-put diha ha. O sa mga driver pod. Adyo pala da ninja. Apan sa paglabay Papanad sa mga katuigan, akong namatikdan nga maginusara naman lang si dolor nga mulabay gikan manyanggi. Sa una, burot ang isda iyang paliton. Karon, marunday na lang. Sa una, daghang pitsay. Karon, tangad na lang. Pero sibil gyapon among tinagdanan ni Dolor. Hi, hello. Kada kita na mo. Tamis gyapon siya pahiyong Papanad suway pagluban. O nangutan ako sa iyang mga silingan. O dito ako na sayran Papanads. Ngawa sila magkasinabot sa iyang nabana. Nga driver put-put nga. Tagoon na natos nga boy sikad kay isog raban ni. Kusog ni mamanjak Papanads og tao. Labi nagmailugag pasahero mamanjak diyan kaubang driver. Boy sikad. Matod nila nga gibiyaan si Dolor ni Boy sikad. Kay lagi donay third party o sani ba? Wa na ko makutiho, importante para nako nga wa na sila relasyon ni Boy sikad. Og sukad niya to Papanas nga nasayod kus kamatuoran, nito'y hakaw pagbalik ang akong gugma. Og ni Almirante Ruiz para katak, nipitik pagbalik ang kasing-kasing sa bao Papanad. Pagpitok-pitok ako mata kadalabay ni Dolor nga mulang mahunong akong kalibutan Papanad. Ang sabaw sa tinuwa, bisan pagtulong nag-adlaw, tamis lang magyapon no Panas, basta muhandom kong Dolor. Pilar may istorya, Papanas, nadas akong kidat-kidat. Epektibo yun. Murag maot na nagitodlong boss aton da. Wink-wink ba? Gipakita-kitaan na ko sa akong braso Papanas nga solid. Dayon og kidhat o niya pahiyom. Nagbalik-balik si Dolor og labay-labay aron tawgon. Dito ko nakamatikod nga ganahan po di siya nako. O pilar may istorya Papanas. Ako lang nang gikat, ako nang gimobo kay taas ka asoy sa apit na media. Ako nang gisamari lagi. Pilar may istorya Papanas. Nahog ang among dughan sa usag-usa. Nagkauyab gyud mi. Sukad masukad Papanas karon pa ko nagka-feel og iyon ini nga magbati sa tibuok na kong kinabuhi.
Mura ko gibayaw sa punaw-punawan papanas. Lami ba ning uyab-uyab, no? Ay, Madam Palis, yung nanti Aquino. Pitik na kasing-kasing niyo, Ting. Ay, Titing, Richard Otrera, Ting. Madam Palis. Ay, Alvin Vargas. Go, Madam Palis, go. Sweet kayo si Dolor Papanans. Gani, di na ko maisip og ngano nga wa sila makasinabot ni Boy Sikat. Kay pagka maatimanon kayo niya nga pagkababae Papanans. Wa ko ikasaway. Di po nakuhot doon akong bilib kay basig mga kasuko na may mahibilin. Pero bilib ko. Ikabilin siya bay Papanans. Hapsay og limpyo ang panimay og naas dolor. Daw sa nakita na nako nga mauna kini ang kahayag sa kong kinabuhi karon kay gayon na Papanans. Wala ko himbalik pagka 18. Sige kong gikilig Papanans. Kanami ang feeling nga mura kang naimtan og buhok sa imong sabakan. Og kanang dadong human imong pangihi, mo kurog-kurog ka, kilig. Sa tanang hingayon Papanans, sige mig holding hands. Biha, no? Inana ka sweet o kalambing si Inday Dolor. Sa tanang hingayon, good. Sangko na gani Papanans nga naglisod na kong pamulkit. Nagpangasog-sog na yung taon sa lugits ligid ng ako sa katudlo akong tiil. Kaya wa na ako sa kamot holding hands man. Pero sige lang, inspired man po ko. Mahalag sakit nag-ahong kumagko. Bahalag, sige kaduslakan lang akong lapalapas tiil. Basta nag-holding hands, Ming Dolor. O sa kahigayon ni anak Papanans, mosulti lang yung kunimo, ayaw lang hatagig Malaysia. One time ni anak nananaw mig Betamax. Buhi pa din yung Betamax day. Sean Bolks? Ano kaya na pa tip? Nananaw mig Betamax sa Panas, nindot ang salida. Ako itong gipili. Katong tiba Papanans, ako pa itong inabangan kalkuino, wa mauli, nasirado na lamang sila. Wa na mauli. Nindot ang salida Papanans, karate. Idol ka doon na ho. Agdas bida, Ginny Clody Bandami. Bisan pagka grabe sa pinatiray nga salida Papanans. Ag kami pong Dolor nagpinatiray pod mi. Oy, tesa ha. Ang susunod na programa ay rated PG. Patnubay at gabay ng magulang ay kailangan sa mga batang manonood. Dinhing dapita, matulubay din pangailangan mo nood. Padayon ta. Nagpinatiray pod mi Papanans. Nag-akob yun ang among duha ka mga ngabil Papanans. Una tong first time na ako.
Nagkurog pang akong mga wait nga nipatong sa iyang mga wait usab. Kusog paspatid ni Bandam Papanad sa among hinawkanay. Amo yung gitagamtam ang unsa nga ni? Ang pagtagay sa katamis sa mga halok. Sa mga managhigugmaay. Lamia, oy. Daw sa nag-wrestling papanad sa among duwa ka mga dila. Og sa kagrabe ni hapit masiak og maabhak ang ahong upper lip. Sunod adlaw gud wa ko kaon ka naghubag agahong simod murag na budsagan. Beha po dai murag mo nag-away naman tingali mo. Pinaakay mo na itong kalaki tingali siyan. Oy, maadto pala sa nagtagay di Hagbahal. Shout out ko noy Honorable Rodrigo Villahermosa, kauban ni Mikaron nga nagtagay og bahal. Oy, adios. O sa sumsuman idol. Nil Vargas Oracion. Oy, Madja Palis da watching from Cavite ko no. Ma'am Elsa Suarez, Madja Palis ma'am. Atong nadalion kay hapit na oras. Apiki pod mo oy. Ano to? Pagkahuman na mo papanads og hinawkanay nasa gihonghong nako. Hinay ang pagkasulti diri sa akong dunggan og siya niingon. Ari, sabi ni. Aw abi nakog niingon siya I love you. Wa man di ay. Ang iya deng gihonghong nako papanads ingon siya. Kay bawa kog unsay imong sudan ganina siyan. Kay bawa ko kung sino sudan siyan. Egon? Matod ko. Subli na pod siyang nihonghong sa akong pikas donggan papanads. Hingpahiyom og niingon, kay bao lagi ko siyan. Nibawas ko niya og niingon, he matod ko. Kaya itong higayon na mapanas, mura kong mahili sa kauwaw nga saniba. Mao din na di ay isulti. Abi na I love you mo to isulti gitudlong Ma'am Narti sa una. Sudan mahinoon. Akong pagsabot hagwa-hagwa lang to so nibaos kog ingon. Beon sa man be. Hingpahiyom si Dolor papanads og niingon. Tinuang kinamunggad dyan siya, no? Ning hiki-hiki ko katawa papanads. Akang giingnan sayop ka Dolor. Pero himbarog yun siya papanas nga iyang natag-anan ang sudan. Diya sige punit siyang dila og di pakita na ko dya. Di agdahon ka mong guys yan.
ebidensya ko no matod pa. Nitubag ko sa pag-ingon. Og nidok ko. Ingon ko, agahapon man na, lor. Gahapon pa ba nang tinuwang kinamunggan dyan? Humba mo tong ganin na. Natag manutik ko eh. Asa palis ni mo dia. Oy! Agaw, Jade! Queenie Kubyo! Asa palis ni mo dia, agaw? Wakay suwat tampo dia, agaw. Konsihal Benzo Hal! Asa palis, Hal! Pati kaugmaran, Hal. Oy, alas 2:28 na. Ato pa na yun na magkasuwat tampo, oy. Dito papanads akong namatikdan nga nautro o nausab ang iyang pagtagad diri nako. Although nagpabilin paghapon siya nga caring, holding hands gihapon me. Pirme. Pero nakabantay ko murag do na gyoy something. Sige siya kuot siyang cellphone nga ang iyang cellphone daw sa nagsigig pangamay og come here. Wa ko magdoda papanads nga dunay gikalambigit nga lain si Dolor. Wa gyud bisan gamay na lamang nga pagturok sa pagdoda nga binuangan ko niya. Kaya nisalig ko sa iyang kaligdong. Og nagtuo ko nga lunsay og tiunay ang iyang gugma diri nako. Kay lagi wa man koy gi tamakan nga tao. Og di ko daw tang tao pa man. Sa kamot kang mabuhi nga patas. Ang himaya papanads nga akong gitagamtam. Nga daw sa gibayaw kus kapunaw-punawan kalami. Sa among panagkuyog ni Dolor, nahunlak daw building na igoslinog. Usa ka gumunha papanad sa akong kinabuhi nga wa pag yun na kong sukad-masukad matagamtami. Lami kayong ipanghagis papanad sa pandili na ko mahimo. Gustoon man ako nga ako siya napatan ang pandili yun na kumahimo papanads. Mura bitaw og kanang lamok nga mopaak sa imong itlog nga di jud nimo intawon mahapak. Ninggaan akong kamot apan di na ko mahimo papanads. O nalay akong nasayran papanads gikan sa mga silingan nga nagkauli ang ilang maayong kaboboton ni Boy Sikad. Naloko na. All the time papanads mo nagililong nila nako. Daw sa ginuslag sa usa ka gibang og tayaon nga punyal lang akong kasing-kasing.
Okay, naghait. Kay lapos-lapos ra. Bida po ng gibang nga po niya. Kasakit, Papa Nads. Akong gikumprontasis, Dolor. Dolor, nga nahimo man nimo kininako. Kung sa may akong nahimong sa laod, ya kanimo nga imong bugtian na akong gugma o giyuni ini kasakit. Dayong bakho nako, Papa Nads, ug pangatagak sa akong mga luha. Ang bugtong babae nga akong gihalaran sa akong gugma. Gigamit ra di ay ko. Aron nga ikatabon sa espasyos iyang kinabuhi sa dihang gibiyaan siyang boysikad. Dili siya gustong mahimong lonely. Mo nang iya kong gikabayan, Papa Nads. Apa nang iya dang tiunay nga gugmato ang boysikad. Sa laktod pa ka istorya, Papa Nads. Niyatong higayona nahimo intawong panakit butas ang mamulkitay. Tinuod, yano ang ordinaryo rako, Papa Nads, nga mamulkitay. Apanuwa ko magdamgo og dili matukip ang kasakit sa akong dogan nga himuon kang panakip butas. Wako'y agrabyado nga tao, Papa Nads. Gani, kanang uban, ako pa'y agrabyadohon, di ko tagaag saktong budget. Sumangil lamang ko sinsiyo. Nakapangutan ako, Papa Nads, og nihangad, og niingon, ngano yung taong gini makos kapalaran? Ingon ang libro nga what you sow is what you reap. Og unsa ko na imong gisabod na palas mao imong maharbis. Umang ko'y gilupigan pa palas, wa ko ginaog-daog. Kadi wa ko'y babaeng gipasakitan, bisa na lamang ang tumoy silang kuko. Pan nga nung maumang kini ang gihatag sa kay gayonan ako. Why bisan unsang ilim noon, Papa Nads, sa kalibutan ang nakahupay o nakawagtang sa kasakit sa akong dugan. Buot kong mutiabaw, apan way tingog ka mo gawa sa akong mga baba. Ngano ba? Nagsigig balik-balik sa akong pinsada, Papa Nads, matag dayon na kong tog. Ang among mga kagahapon ni Dolor, ang katamis sa mga hudyaka, ang among pag-holding hands. Og labaw na ang dahon sa kamonggay. Huwag ka paitas kinabuhi, Papa Nads. Ang taong nagtarong mo, Pinoy, binuangan, Papa Nads, nga naman. Ang buto rin mo siya, no?
Basar ako siya na. Niabot ang punto papanad nga. Nawadan ko ganang mabuhi ibabaw ng kalibutan. Gani, nakahukom mo papanas nga tapuson ko na lang kining tanan. Hindi na ako magwanta pa ang kasakit sa kong dugan. Nga daw sa gibalik-balikan og lubag, dunggab niya ng punyal nga gibang og tayon. Wa mangaling ito sila magabae na ng punyala. Magsud-ong ko manas nga tua. Nagbakray na po sa putput ni Boy Sikats Dolor. Ura ko papanas o gitog akong pagkatao. Nanamilit ko sa akong mga kahigalaan, papanans. Hindi na yun ako kaya. Nakahukom kung ako natapuson ang tanan. Nikuha ko's binaid nga niper. Akong giduslak kapanan sa akong pulsuhan kay puslan man. Puslan man tapuson ko na rin kining tanan. Nahintambag na ko ayaw siyan. Pabulkit-bulkit lang ni Bay pero City Savings Bank kini. Mayo magkahimtang siya, wa man ka magsalig sa uban. Matod nila, pero para na ako panasuwa na. Nahugno na, ugwa na ko'y kaugmaon pa. Sa unang duslak na ko sniper sa akong pulsuhan, sakit. Gisublian pag yun akong ikaduha, sakit. Nidagayday ng dugo, papanas. Gibalikan pag yun akong katulog, pero di sakitan na nga sa kong tabang. Di magwantag ka sakit na yung papanas. Hapdos na katul nga sa niba. Oy, Nico Barsine. Isda! Ikaw ba kini? Gidunggab sa punyal. Nahilandig ko sa tambalanan, papanads. Nga, naghinoktok. O naghandom sa akong mga kagahapon. Kasabaan pa nung kus doktor. Kaya kada resita niya na ako. Wa may makapalit kaya ako ramang usa solo lawas ramang ko. Sijay mo palit si resita. Kung tuod man hantod karon papanads. Hangtod karon. 5 na katuig ang nakalabay. Mataglabay ni Boy Sikat nga nagbakride si Dolor. Subli nga maabli o mabukas ang samad sa akong dughan papanads nga way kaayuhan. Sakit nga way sama ug way kabutangan papanads. Ang mahimo kang mamulkitay nga gihimong panakip butas.
hagaw-haw sa dughang. Dinhi na lang kukutob kay malit kas imong lakaw papanad. Adyaw na lang paabot diha og tambag kay wa adyaw mo tambag dinhi suwata. Imong magtatampo Sean Volks. Mga hagaw-haw sa dughang. Mga hagaw-haw sa dughang samkaron. Mga suliran sa tumo kaigsuonan nga dili nila mapasan nga sila ra. Apan ang ako pangutana nganong apil-apilon pa puning taon ta nila. Unsa ba intay sa nga nahimo ta? Mga hagaw-haw sa dughang samkaron. Inyo nabati mga higala ang suwat tampo nga atong gi pasawhan diha kaninyo karon. Onya sabi nga huwat tambag na. Tambag na. Ang unang 5 mga higala nga motambag sa atong comment section. Nya share mga higala, like onya share sa atong Facebook live. Onya dunay tambag aw makaangkon mga igsunan og 5 ka kilo nga bugas humay. Kung sa ba inyong kapaabot niya, kagamay butang. Mga soliran, mga higas, kaigsunan nga, porbida, dili kasarangan. Gusto ko, maguli mo na, mamulkitay, pero gihimong panakip butas. Tamagitaon. Nala. O sige patagdawat sa mga tambag ha. O niya alas 10:55 atong cut off sa inyong mga tambag. Alag mga higala sa atong suwat tampo. O niya atong sa palutson kini mga ginagmay nga mga small business kay hapit na magpasko. Asa pa pangitaon po naman ng mga puri yung manonisto. Hala. Ang atong text line na 0963-910-7639 0963-910-7639. Mobalik pa ta alang sa atong mga winners mga kaigsuonan ko nining atong mga tambag sa suwat tampo nga gipasawhan ni Sean Volks. Sean Volks ha? O si Sianong Bulkit. Ang mamulkitay nga gihimo itaong panakip butas. Nahala. Mobalik pa tayo man lamang nini. We'll be right back for more. Promise. This is the Pioneer Information Hub in town, 93.5 Marian FM. Soaring high in delivering your daily dose of information, music, and entertainment. This is 93.5 Marian FM. Soaring higher into the airwaves. Broadcasting from the heart of your awesome and amazing town of Hilangas, soaring higher, 93.5 Marian FM. Broadcasting live from the heart of Hilangas, this is 93.5 Marian FM. Ziz Cake ni Winsilin Fortaleza Lura. Mahimong mo-order sa inyong mga paborito nga mga kakanin nga haom sa inyong budget. Cupcake, chocolate moist cake, chiffon, cassava cake, brownies, maha blanca, lumpia, empanada, potokotsinta, biko, palitaw, ug uban pa. Ziz Cake ni Winsilin Fortaleza Lura. Kontakan na yon ang Ziz Cake
sa numero nga 0915-343-7366. This cake ana nagbase sa Barangay Liberty sa lungsod sa Ilongos. Pangita lang si Winsilin Fortaleza Lura. Alang sa inyong mga panginahanglanon sa inyong mga aircon, limpyo o ayo o di bagha magpa-installer kag bag-o? Bisan unsa nga unit, why limit? Why problema? SAI Air Conditioning and Ventilation Services. Anan himutang sa highway sa lungsod sa Ilongos, tapad sa simbahan sa Mormons. Kontak lang ang General Manager nga si Shubert Paran, pinaagi sa Messenger o di bagha sa numero nga 0916-8586-228. At ang isa pang ilang mga promo sale, labi na karong panahon sa summer, labi na sa mga produkto sa Daikin Allen. SAI Air Conditioning and Ventilation Services. Mimumay Eatery and Catering Services. Nagtanyag sa lamian nga mga sudan sa adlaw nga tanan. Manok Bisaya, linat ang baboy, linat ang baka, tinuwa nga isda, siyae, lechon kawali, ug ang nagkurug-kurug pa gyud nga humba. Ano na pag yung linat ang kabaw matag adlaw Biyernes? Mimumay Eatery and Catering Services. Anan himutang sa RV Fulachi Street, doon sa eskina sa Camano Vidal, ug naasab sila isang nga tindahan sa Barangay Kalanggaman sa lungsod sa Bato. Mudawat sab sila og mga short orders sama sa pansit canton, bami, pansit gisado, lumi ug uban pa. Mimumay Eatery and Catering Services. Alang sa mga order, kontak lang ang numero nga 0929-713-8582. Mimumay Eatery and Catering Services. Lamian nga sudan kay anak gunang unsuan. Ang Uybini Store nga nanimutang sa tapat sa Rose Pharmacy nagbaligya sa lakadaiyang klase sa mga native products sama sa banig, duyan, bakat, nigo, banig, lechon tray, mga taginting asista ug uban pa nga maginama sa uway, buli ug rumblon. Samtang naasab sila mga nakadaiyang household wares sama sa kun, batirol, kaldero, kawa, sugang ug daghan pa. Unya naa pa gyud mga kutson sa higdaanan, unlan nga mga Eurotex, perting dugaya madunot na lang ang laghigda. Ang higdaanan naa pa ni apa gyud mga party accessories sama sa balon, disposable cups nga dunay mga disenyo ug uban pang mga dayan-dayan sa mga party na kayo sa Uybini Store. Andam pa gyud silang mohimo og customize nga magkinahanglanon ninyo nga mga giveaways sa birthday, bunyag ug kasal. Asa ka man ang kungana og ni apag yun. School supplies, photocopy ug rush ID. Unsa ba gyud imong gipangita? Aduan na sa Uybini Store. Naatapad sa Rose Pharmacy sa lungsod sa Ilongos. Pioneering in information distribution in town, soaring higher into the airwaves. 93.5 Marian FM. Atatak na, alas 10:58 na sa kabuntagon. Balik na may sa panag-uban sa Tulamanon. Ang inyong Tulamanon nga Hilungos atong lungsod mga igsoon. Hilungos atong lungsod. Og ari na ta mga igalas atong mga tambag. Karong buntaga sa atong gipasawhan nga suwat ampo. Florabel Ritolia, move on na lang dong. Ito tas-on, ito na move on. Helen Aragon, ang akong matambag kay dili manggamit og uban para manakibutas o maghuna-huna o sa buhaton ang usa ka butang. Ang iyong mga Suhay Hilungos, ipadayo na Nanti Aquino, mapanad, kaila magkuaning nagsuwat sa ilang suliran. Suhay Hilungos, patayo sa inyong paglupat. Kinsa na nagsuwat, ay wargi pinagsan. Ako yung katambag papanad sa ayuhon sa iyang trabaho sa pagmumulkit aron way bakdap. Naa siya panahon ni padayag ang iyang gugma kay nagkabuwag naman dahil si Dolor o iyang bana. Maado pa di ay wala man mauwi ni Dolor ang inuwa nga naay kabunggay kay dito nagsugod. Nagsugod ni Tapang ang pagtagan ni Dolor kay ni Dolor ni kay sorry Mursian o
Salamat kayo mabanad sa bugas. Hilongos, padayon sa imong paglupad. Vivian Lavedes. Morning na Jeff, akong tambag, tinood, masakit ang managing butas, pero ayaw kayo kagaol kay pagsuway rana ni Lord. Aha. Tinood ay. Pagsuway rana ni Lord, buutan ka siya no, muabot ra panahon, tagaan ka ang saktong babay. Sa tamang panahon, ampo permi, adaw pagbuhat ng utan, o makadaot nimo. Nahala. Salamat sa mga Vivian Lavedes. Kaya pa yung mga tambag. Alas 11 na, boards! Alas 11 na! Dibugaw naman ta. Nahala! Merry Christmas! Ada po yung mga text messages diri daghan yung mga text messages diri At again ha, ang unang lima ha. Ang unang lima. Ang mga higala nga kuan. Sanay, dawata na lang kay Minyo man sila gikan ni Nick Rinya. Pangita na lang og maayong trabaho. Adlaw na nang papamulkit. Uy, kamaadyo nang papamulkit. Ha? Dapat daghang tambag diri hala. Okay, unang lima mga higala sa atong mga kuan, mga ni komentaryo, no? Like, unya share, unya comment sa inyong tambag. Unya una pong lima mga higala sa atong mga texters. Ho, ho, ho! Merry Christmas! O karon arita mga higala sa atong mga palarang manaog sa 5 kilo ka bugas humay. Wow! Congratulations! Congratulations ninyong tanan ha! Congratulations! Wow! Congratulations! Congratulations! Ate Yaya Jusdana! Congratulations! Congratulations Brian Lora! Congratulations! Congratulations! Kiling Siruhales! Congratulations Julius Narbios! Congratulations Noel David Sarko Sr. Congratulations Nick Rinya! Congratulations Laura Bel Ritulia! Congratulations Ellen Aragon! Congratulations Vivian Lavedes! Congratulations ulit ka na po nga winner karong buntaga ang hatag niya tambag Nanti Aquino! Padayon sa imong paglupad, Suray Hilongos. Suray Hilongos, ipadayon ang imong paglupad. Lupad, 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 lupad. Ay, good morning, Engineer Danny Carrillo, sir! Good morning, sir! Padayon sa imong paglupad, Suray. Ay mo nyo mag-claim ha, sabon mga higala karong karong rasa, no? Diri sa itong simpianan, ang inyong mga ginagmayng pinaskuhan sa 93.5 Marion FM, 5 kilo ka bugas, humay! Nala, ari alamang, kotob mga higala, alauna, kotob alauna, ari ninyo ang inyong mga ginagmay nga pahalipay sa 93.5 Marion FM. Salamat kayo sa mga sponsors na to ha. Salamat kayo. Ni paambit mga yan silang mga grasya. No? Salamat kayo sa George Sikaan, Klinika sa Muras, Jason's Builders, sa BMBL Sports Center. Dahil duha ka mga hilongos nun nga di magpahingan.
o ang Viterbos Architects and Plumbers. Salamat kayo ninyo. O niya, arian ninyo ha inyong mga ginagmayang gasa. Pero wa pa mahuman ha. Napata sa adlaw mga igalang Martes. Lain na po. Kini trivia question na punta. Trivia question na punta. Sa adlaw Martes mga igalang Pizza 23. Trivia question na punta ha. O gyapon ha. Like, share o niya tumagang atong pangutana. Nara, wala tingong panahon. Ang sunod si Mana na po pohon. Ho, ho, ho! Merry Christmas! Sangan mga igalang kinilibok ang puwersa sa 93.5 Marion FM. Sangan sa Tupinanggaon, maghihuno na ang mga baga sa Mansalungsod sa Ilongos. Vice Mayor Albert Bintong Villahermosa. Sangan sa Tatong Buutan, Yamahan sa Lungsod sa Ilongos. Mayor Manuel Linlin Villahermosa. Kini yung bos kalagas kanina nito amigo nga way paglubat. Ang itong amigo nga bungoton Nadrin Montira Cobio manamilitong mayon. Ang katarong ug ang kangayan magkabiling idlas kana kun dili pangitaon sa katawhan. Hilungos atong lungsod. Ala adto na Minoy. Daghang salamat sa pagtubay. Adto na sila. Maayong good morning Hilongos. Soar high. Happy weekend. Hilungos atong lungsod. And in